Good morning, everyone, and to our instructor, Dr. Undag Lilit Boriba. Good morning, ma'am. My name is Lizelle Pataganao, and I am reporter number 10. And my topic for today is about global inequality. So, what this module is about? Inequality does not only exist in the community small or in a small society, but also in global scale. So the scope is diverse. Inequality is evident between countries. Global inequality refers to the disparity between people across countries in the world. These include economic differences, scarcity of resources, business activities, and military strength, etc. So ang equality dili lang siya ga-exist sa usa ka komunidad but also in a global scale kadag katibukan. So what I need to know at the end of this lesson, you should be able to suggest ways to address global inequalities. So what is it, global inequality, about? So inequality doesn't only exist in our community, in our society, in our country, but also among states. So there are countries that are economically matured and more powerful than others and end up to becoming influential in the global community. So daghan kaayo nga mga countries nga much more sila powerful and high-tech sila nga mga countries dato in terms no mas kwartahan nga nasod. So example na ani, the case of the Philippines and the United States is an example of this, where culturally, economically, and politically, the Philippines is perceived to be under the strong influence of the United States due to the colonization in the past. So no, example ani is katong nahitabo nga gisakop ta sa Amerika, nga sila ang nagpalaya sa atoa sa 333 years nga gisakop pud ta sa kanang sa Espanyol. So sila ang nagpalaya sa ato gikan sa Espanyol pero gisakop pud ta nila under sa Amerika. So inequality can be also an outcome of the relative strength of a state as compared with another in terms of strategic importance or development assistance. So countries with many resources, for example, oil-producing countries, tends to have more powerful. So example na ani no, sa lain nga nasod nga gaangkat ang usa ka nasod sa uban nga nasod nga mas daghan sila og example is ang oil diha gakuha gaangkat ta sa ilaha og oil sama sa Saudi Arabia, no. Countries that send official development assistance or ODA in the form of loans and grants are in the position to dictate their policy conditions to the countries who receive their development funds. So no, sana pod sila gi-offer nga mga loans nga which is sa ilahang na sila mga rules nga ma-under ang usa ka countries kung mangutang sa ilaha tungod kay naa sila mga palisiya. So one of these is military strength is also a source of inequality where countries with superior military competence can bully the weaker ones. No, unsa may example ani? Ang example ani is katong nahitabo sa West Philippine Sea between China and America. Mas powerful. We all know that China is much more powerful ang ilahang mga weapon kaysa sa atoa. Munang musulod na diha ang military strength inequality, no? Kanang na pero na maghapoy mga rules mo nang naningkamot ang atong nasod nga dili gihapon mailog sa China.
So global inequality can also be manifested through transnational business corporations or organizations that operate globally. So naay mga kanang business nga gina-offer ang usa ka country para ma-invest ang usapod ka nasod sa ilaha. So the World Bank, the International Monetary Fund, and Asian Development Bank or ADB are also positioned to have huge influence in the policy directions of countries that are indebted to them, since they can dictate economic policies to comply with their conditionalities for loans granted to countries. No, na ADB, World Bank, no, ga-offer sila mga loans sa usa ka nasod nga which is under nila kung mo-apply ka sa ilaha. Kay naman mo yung mga pinirmahan, ang usa ka nasod na sila mga agreement, no? So according to the World Economic Forum, so diri na no mahibaw-an nato unsay reason ang isa ka nasod nga naa ang inequality. Income inequality is currently the number one global concern. So ang income sa usa ka nasod mao siya ang global concern. So this is an assessment supported by research suggesting even economic elites na worry over the impact on society of the escalating wealth divide. No? Usa day siya kanang nay reason, no, nga naatay inequality is ang atong income, no, global concern nga which is ang mga elites nga mga wealth nga mga concern nila is kanang nay kini ato ang income lagi, no, nga mas gamay ang ato ang income kaysa sa uban nga nasod. So one of the mechanisms involved which can address global inequality is the formation of regional groups such as the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. This assumption is that the formations of regional groups can provide strength in numbers within the group. So na ay nagbuhat sila solusyon, no, para solusyonan ang inequality sa usa ka nasod, nagtinabangay. So no na gibuhat nga grupo mo ni siya ang gitawag og ASEAN, no, mga lain-lain nga nasod nga nag-apil ani nga grupo para magtinabangay. Then another venue is to enter bilateral treaties and impacts with other countries like the Mutual Defense Agreement between the Philippines and the United States. Example na siya, no, nga mosulod ang usa ka nasod mag-offer og mga kanang mutual defense agreement, no, para matabangan ang usa ka nasod ilabi na mga underta para nahitabo didto sa ang nahitabo nato didto sa Marawi nga ni tabang ang usa ka ang United States of America na kay mas kusog man sila mga weapon tungod kay naa sila agreement sa Pilipinas nga motabang sila in terms of mutual defense agreement. So there is a recourse to international treaties and agreements that set agreements on issues as varied as climate change, no. Mo-offer pod sila ang nagtabang para atong hitabo sa Yolanda. Hitabang ang halos di katibuk-an gobyerno sa Yolanda, but then sad to say nga dugay ka ito na resolba until siguro karon na pay uban, no, pero napasalamat gihapon ta, no, tungod kay naay uban nga mga nasod nga motabang gyud sa tuwa tungod na sila mga agreement, no. Next is transnational crime. So mga crime, no, international development, no. So next is any violation of these agreements can be used as basis to appeal the International Court of Justice. So naa sila International Court kung naa kay paglabag, so pwede ka mosumbong ani nga ICJ, International Court of Justice, ang usa ka nasod magpalaban kay tungod kay naay mga agreement. So furthermore, countries need to embrace an integrated program that looks at the problem across the social, economic, and environmental dimensions, as well as to access education,
healthcare, and resources to effectively solve inequality. So naa sila mga gipang offer nga program no para ma-address ang atong inequality sa usa ka nasod. So the following are top solutions to inequality. So nay mga top solutions no. First, we have improved education. So no, we all know that past days nga gi-report nga one is sa Pilipinas hina kay taog kanang improve education. Kinahanglan gid mas i-improve pa nato kay mas daghan ang mga dili kasabot no sa usa ka sentences or usa ka kung unsa ang ilang gibasa no, napay uban gyud nga dili pa gyud ka maumubasa ani graduate na og K-12. So dapat i-improve gyud ang atong education. So next, we have also tax policy. Kinahanglan no i-implement gyud og maayo, gamiton sa maayo ang atong tax. So we have also social welfare policy, no? Kining mga hinabang, no? Redistribution, job creation, workforce development. So kini sila muni ang mga top solutions to address inequality. So addressing inequality is not only responsibility but also an opportunity. Nang anong opportunity man tungod kay naay ubang mga nasod kung kita kanang nay kulang sila andam mo tabang tungod na atay mga agreement no nga magkahiusa tinabangay. So data from the Pew Research Center show that the people tend to believe that governments are responsible for the wealth gap, but governments cannot solve the problem on their own. So nay uban no gasalig sa gobyerno mo lagi ni mo nang naagi na sa ato ang inequality no, tungod man sad naay mga tawo manggud uban is gasalig na laman sa hinabang mo na inana no, mo nang kinahanglan gyud atong improve no kung unsa ang mga kakulangon sa usa ka nasod. So addressing inequality is good for business as it creates a new demographic of consumers, thus widening the market for profits and services and increasing profit opportunities. So to address the inequalities no, one is also in good of business no, maayo ang business, widening the market for profits and services and increasing profit opportunities, mga oportunidad nga mga ang dapat i-increase no, kanang mga opportunities, mga widening the markets no, kinahanglan gid na atong i-improve no. So next, we have also efforts to reduce inequalities and achieve inclusion are multi-stakeholder responsibility which will require concerted actions at all levels from local to national and regional to global. So no, kinahanglan gyud to address no naay mga magtinabangay gyud ang usa ka nasod or usa ang country nato magtinabangay ang mga tawo nga mao ang responsibilidad sa tanan nga mga levels no, gikan sa lokal to national and regional to global. So kinahanglan tinabangay no para ma-address nato nga dili ta magpabilin nga nagihapon ta sa lower, kinahanglan mo tupong pud ta sa uban nga mga countries. So no, that's all my topic about my global inequality. Thank you.